रहीम अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल में बैठा इमरान खान इस पूरे निज़ाम पर भारी पड़ गया है। आज कैप्टन रिटायर सफ्दर ने नवाज शरीफ की सियासत का भरकस निकाल दिया है। पूरी नून लीग पर आज बिजलियां गिरा दी हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ा एतराफ़ भी है। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन मामलात बिगड़ गए हैं और बिलावल को इस सिस्टम किस तरीके से साइड लाइन लगा रहा है और अब किस चीज़ पर मजबूर किया जा रहा है, बहुत बड़ा दावा सामने आया है। एक तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, तहरीक इंसाफ के अंदर भी लड़ाई शुरू है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी और अचकजई के माबैन भी मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं और मैं आपको इस हवाले से इंतहाई आम और एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और CMKP के सुहेल अफरीदी ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया और उस वक्त से आप बहस सुन चुके हैं। जिस तरह आपस के अंदर एक तो लंबी तारीख देने पे तनाज़ा है और दूसरा अली अमीन गंडापुर बेहतर था या सुहेल अफरीदी बेहतर है, ये भी आपस के अंदर एक ग्रुपिंग और लड़ाई शुरू है। और इस वक्त जो बाहर बैठे हुए डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इसको मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मामलात इस वक्त बड़े ख़राब हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा और वो खबर बुनियादी तौर पर इस वक्त ये है कि आपको इल्म है कि शुरू के अंदर सुहेल अफरीदी और बाकी लोग कहते रहे कि जो एहतजाजी तहरीक है ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर हमने सेनेट में बनाए, कौमी असम्बली में बनाए, इमरान खान ने उनको मैंडेट दिया है। तो पहले चंद माह वो भी खामोश रहे, लेकिन बिल आखिर उन्होंने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है, हम तो एक अलायंस है और हम इस मामले के अंदर जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होगी एक अपोजिशन के किरदार की, उस वक्त हम असम्बलियों के अंदर और बाहर भी हाजिर होंगे। अब इसके बाद 4 महीने पहले एक मीटिंग हुई सुहेल अफरीदी और महमूद खान अचकजई और दीगर रहनुमाओं के दरमियान और आज ये ऑफिशियली यानी आप समझें कि लॉन्ग मार्च से जो अचकजई साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। अब इस हवाले से बाकायदा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम जर्नलिस्ट भी जो है वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हिस्से हैं। वहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने जो वज़ाहत की है ये बताती है कि इस वक्त CMKP के सुहेल अफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। यानी एक तरफ आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी आम काल है इमरान खान की रिहाई की और ये काल तहरीक इंसाफ ने दी है, आपस के अंदर भी लड़ रहे हैं, ग्रुपिंग है, एक दूसरे की लेग पुलिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पर नई बहस जनरेट कर दी गई है और मशकूक बना दिया गया है सुहेल अफरीदी को, शफी जान को। और दूसरी तरफ जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। मैं ये बयान आपके सामने रख रहा हूँ तो आपको अंदाजा होगा। अब बताया ये गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ से कि मोहतरम महमूद खान अचकजई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान 4 माह कबल होने वाली बाज़ाब्ता मुलाकात के बाद से ताहाल कोई राबता नहीं हो सका। इस सूरत हाल की बेहतर वज़ाहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही कर सकते हैं। ताहम हमारी क़यादत के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं और महमूद खान अचकजई इस्लामाबाद में अपने रहायशगाह पर हम वक्त मौजूद रहते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने यह बात दो टोक अल्फाज में वादे कर दी कि हमारी मौजूदा जदोजहद महज इक़्तिदार के असूल ज़ाती सतह पर वज़ारत उज़्मा तक पहुँचने या पार्टी को दोबारा बरसर इक़्तिदार लाने के लिए हरगिज़ नहीं है। ये तहरीक किसी भी किस्म की रवायती सियासी सौदेबाजी या दबाव के हथकंडों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारा पुख्ता यकीन है कि इक़्तिदार का वाहिद रास्ता अब सिर्फ अवाम की मर्जी और उनके मैंडेट से होकर गुजरता है। मुल्क की सियासत अब एक ऐसे फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है जहाँ रवायती तर्ज सियासत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इमरान खान ने अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का अगला पैराग्राफ वो बड़ा आम है। कहा गया कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को वाज़ेह हिदायत जारी की कि किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक या लॉन्ग मार्च के इनेकाद के सिलसिले में महमूद खान अचकजई और अल्लामा रजा नासिर अब्बास से बाकायदा मुशावरत की जाए और उनके फैसलों पर मिन्नो-आना अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। क़यादत की जानब से तमाम ओहदेदारों की जिम्मेदारियाँ वाज़ेह तौर पर तय कर दी गई हैं, जिसके तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवामी राब्ता मुहिम स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के लिए मुतहरक होने की खसूसी हदायत की गई। जहाँ तक राब्तों का ताल्लुक है, महमूद खान अचकजई चूँकि ज़ाती मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए तंजीमी सतह पर अब तक रसाई के लिए दीगर ज़राए हर वक्त मुयसर है। ये अखवंज़ादा हुसैन अहमद यूसुफ़ज़ई हैं, तर्जमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि हमारे साथ मुशावरत भी नहीं की गई, इमरान खान की ये हदायत थी, मुशावरत भी नहीं की गई और 4 महीने से जो सुहेल अफरीदी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका कोई बाज़ाब्ता हमारे साथ राबता नहीं हुआ। यानी मकसद ये है
کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی ناکامی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں تحریک انصاف والے مورد الزام نہ ٹھہرائیں. جی ایک تو بہت ہی عجیب قسم کی سچویشن ہے. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جو بات چل رہی ہے اور جس کا ذکر ہو رہا ہے, جرنلسٹ ہے محمد مالک, جو بڑی اندر کی خبریں دیتے ہیں اور ان کے پاس خبر ہوتی ہے. ایک تو سسٹم کلیپس ہونے کے حوالے سے انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بات چیت کی ہے, لیکن اب یعنی تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کے لیے اس وقت جو پلاننگ ہے وہ اسلام آباد کے اندر چل رہی ہے. بلے کا نشان چھین لیا گیا. پارٹی کے طور پر ان کا وجود اسمبلی میں ویسے بھی نہیں ہے. محمود اچکزئی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ ہو. اب 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خبر آئی, اور خبر وہ چیف ویب ہے جو تحریک انصاف کے عامر ڈوگر, انہوں نے کہا کہ ہمیں اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت کریں اور مذاکرات کی دعوت دی گئی. دوسری طرف طارق فضل چودھری سے نون لیگ کے, انہوں نے بھی کہا کہ بالکل دعوت گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے اور کئی مرتبہ دی ہے, لیکن اب بھی یہ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے, کل انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نے کوئی مذاکرات کی دعوت نہیں دی, قائمہ کمیٹیاں یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں, واپس نہیں آ رہا ہے, اسٹاف ابھی انہوں نے رکھا ہوا ہے, دفتر بھی رکھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی خالی کر دیں تاکہ ہم باقی لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکیں. اب اس سے ایک واضح میسجنگ ہوئی ہے کہ یہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. وہ کہتے ہیں مذاکرات میں تحریک انصاف سنجیدہ نہیں ہے اور ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی دعوت دی ہے, لیکن یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. تو اب یہاں پہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی اب اپنے طور پر تحریک انصاف پر پریشر بڑھا رہی ہے. اب ان حالات کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. بلاول زرداری پر سسٹم یہ دباؤ ڈال رہا ہے. یہ محمد مالک کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو پر بہت پریشر ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں. یعنی پی ٹی آئی کا جماعت کے طور پر وہ ہے نہیں, آپ کی نشستیں کچھ اور ملا کے تو آپ ہی اپوزیشن بن جائیں, تاکہ آپس کے اندر جو 40 سال 50 سال کھیلتی رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ, تو وہی ڈگ ڈگی بجاتے ہیں. یعنی ایک سب سے بڑی جماعت جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا, جس کو اقتدار میں ہونا چاہیے تھا, ان کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا, بہت سارے لوگوں اور جیل میں ڈال دیے گئے, اور پھر ہزاروں پہ مقدمات قائم کر دیے گئے. پیٹ نہیں بھرا, تسلی نہیں ہوئی, تو اپوزیشن لیڈرشپ بھی ان سے لے لی جائے اور بلاول کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے, اور اس طرح آپس کے اندر بیان بازیاں کریں تاکہ اگلا جو ماحول ہے الیکشن کا وہ سیٹ کر کے پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ آؤٹ کر دیا جائے. اب یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی واردات ہے جس کی طرف محمد مالک جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں, اور آنے والے وقت کے اندر یہ جو سخت بیان بازی ہے اور زرداری کا بھی جو اختلاف ہے ججز کے معاملے کے اندر جو بندر بانٹ ہونی تھی, تو یہ اس طرف بھی معاملات جا کے تو تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی کھڈے لائن لگایا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑی گیم ہے. اچھا اگلی بات جو دیکھیے, اس وقت نواز شریف آپ کو علم ہے 8 فروری 2024 کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑے, ایک مانسیرا کا حلقہ تھا اور ایک لاہور کا. لاہور کے اندر ان کو سیٹ دے دی گئی اور مانسیرا سے وہ الیکشن ان کے ہارنے کا اعلان کیا گیا, حالانکہ وہ دونوں سیٹوں پر ہار گئے. فارم 45 کے مطابق ان پر الزام یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد واضح برتری کے ساتھ جیت چکی تھی, آر او این وقت پر صبح کے وقت چینج کیا گیا, پہلے نے شاید انکار کر دیا تھا اور اس پر پریشر ڈالا گیا لیکن وہ کام نہیں کر رہا تھا, تو بالآخر فارم 47 چلا اور ایک قابل خاتون جس کو آج جیل کی بجائے اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا اور وہ بات چیت کرتی اور ہمارے لیے قوم کے لیے یہ فخر تھا, لیکن موجودہ رجیم نے اس کو جیل میں ڈالا اور نواز شریف کو وہ سیٹ ایم این اے کی دے دی گئی. اب یہ تو معاملہ ہوا ہے. یہاں مانسیرا کے اندر نواز شریف کو واضح طور پر شکست ہوئی, حالانکہ وہاں پہ کیپٹن ریٹائر صفدر ہیں, وہ یہ سمجھتے تھے شاید نون لیگ کے داماد ہیں اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے اپنا مطلب ہے, وہ سسر وہ لڑ رہے ہیں الیکشن فادر ان لا, تو یہ ایک جذباتی قسم کا ماحول. اور ویسے بھی مانسیرا اور ہری پور ہزارہ ڈویژن خاص طور پر وہاں پہ نون لیگ کے مضبوط ایک ووٹ بینک بہرحال پایا جاتا ہے. تو اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کئی لوگوں کی طرف سے کہ ہم یہ سیٹ جیتے ہوئے تھے, لیکن جو کیپٹن ریٹائر صفدر نے بات کی ہے اس نے ساری جو اس وقت نون لیگ کی ہوا ہے وہ نکال دی ہے, نواز شریف کی سیاست کی بھرکس نکال دی ہے. کئی مرتبہ وہ سیدھی بات کرتے ہیں, میں آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. اسی موٹر پہ جہاں کے واپس
अच्छा, अब ये बात जो है ना उन्होंने बड़ी आम की है। उन्होंने कहा मानसेरा वालों को मोटरवे मिली है और मानसेरा वालों ने उसी मोटरवे से वापस लाहौर भिजवा दिया है नवाज शरीफ को, यानी वोट नहीं दी है। इलेक्शन यहाँ से वो हार गए हैं, साबिक वजीर आजम थे। तो ये एक किस्म की नवाज शरीफ की बड़ी इंसल्ट जो है वो इंसल्ट हुई है। और जिस तरीके से बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो इतनी वायरल है और इतने इस पे कमेंट किए जा रहे हैं, तबसरे तजज़िये हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी बात सीधी है, मोटरवे बनाई नवाज शरीफ ने और उसी मोटरवे के जरिए मानसेरा वालों ने नवाज शरीफ को लाहौर भेज दिया कि आप लाहौर जाएं, और लाहौर वालों ने वैसे भेज दिया था मानसेरा। तो ये इस तरह के हकायक कभी छुपते नहीं हैं, यानी आप जिस तरह के भी बयानिए बनाएं हकायक बिल आकर सामने आ जाते हैं। नून लीग की सियासत अब जिस दोराहे पे खड़ी है और जिस मोड़ पे है वो नून लीग के लिए बहरहाल शर्मिंदगी का बायस है, नवाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी का बायस है। पाकिस्तान जिंदाबाद।